अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी ने आज हफ्तावार रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए बड़ी खुशखबरी है। विराट कोहली के पॉइंट्स कम हो गए हैं, जबकि शुभमन गिल जो इसने गुज़िश्ता मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की, उसके अलावा रोहित शर्मा उनकी तरक्की हुई है। जबकि भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज आलमी नंबर 1 वनडे बॉलर बन गए हैं। जबकि शाहीन शाह अफरीदी की नई रैंकिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में कई बड़े खिलाड़ी अनअवेलेबल हो गए हैं, यानी कि आइंदा जो आने वाला एडिशन है वो नहीं खेलेंगे, जिसमें हैरी ब्रोक शामिल हैं, आदिल रशीद शामिल हैं। जबकि जो दीगर टॉप खिलाड़ी हैं वो भी ज़्यादा मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से आज होने वाली रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पाकिस्तान सुपर लीग के जो तमाम टीमें हैं उनके स्क्वाड्स में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। इसका हम ज़रा जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले हम रैंकिंग पर निगाह डालते हैं। अगर आज की रैंकिंग के हवाले से बात करें, सबसे पहले तो टीम की बात करते हैं, जहां पर भारतीय टीम गुज़िश्ता मैच में जो सीरीज़ है उसमें क्लीन स्वीप करके 114 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान टीम बदस्तूर 5वें नंबर पर है, जिसके पास 106 रेटिंग पॉइंट्स हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका छठे, बांग्लादेश 7वें, श्रीलंका 8वें, अफगानिस्तान 9वें और वेस्ट इंडीज़ की टीम 10वें नंबर पर मौजूद है। ये तो है आईसीसी की रैंकिंग। इसके हवाले से अगर बात करें जो प्लेयर्स की रैंकिंग है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो विराट कोहली को लगा है, जो कि श्रीलंका के खिलाफ शानदार बैटिंग करने में कामयाब रहे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के तीनों मैचों में वो बड़ी कारकर्दगी ना दिखा सके, जिसकी वजह से कम 23 रेटिंग पॉइंट्स उनके कम हो गए हैं। अब उनके पॉइंट्स 750 से कम होकर 727 रह गए हैं, जिसकी वजह से उनकी एक दर्जा तनज़ली भी हो गई है। जबकि शुभमन गिल जो हैं 2 दर्जा आगे फलांगने में कामयाब रहे हैं, जिन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है और अब वो छठे नंबर पर आ गए हैं। जबकि बाबर आजम पे जो पहली पोजीशन है उनकी वो बरकरार है। पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक की जो 5वीं पोजीशन है वो बरकरार है। आज जारी होने वाली आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग के अगर टॉप 10 दर्जों पर निगाह डालें तो बाबर आजम पहले नंबर पर हैं, रसीवेन डडरसन जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, क्विंटन डी कॉक तीसरे नंबर पर हैं, डेविड वार्नर चौथे, इमामुल हक 5वें, शुभमन गिल छठे, इसके अलावा विराट कोहली 7वें, स्टीव स्मिथ 8वें, रोहित शर्मा अब 9वें नंबर पर आ गए हैं। उनकी भी 2 दर्जा तरक्की हुई है, वो 11वें से 9वें नंबर पर आने में कामयाब हो गए, एक बार फिर उनकी टॉप 10 में वापसी हुई है। इसके अलावा जोने ब्रिस्टो 10वें नंबर पर आ गए हैं, नीचे चले गए हैं, एक दर्जा तनज़ली हुई है। तो ये रैंकिंग अपडेट है। इसके अलावा अगर बॉलर्स पर निगाह डालें तो भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने बहुत बड़ी तरक्की पाई है, जो कि सीरीज से पहले टॉप 10 में शामिल ना थे, लेकिन अब वो आलमी नंबर 1 वनडे बॉलर के तौर पर जगमगा रहे हैं। 729 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जो कि जोश हेजलवुड से 2 रेटिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। इस तरह ट्रेंट बोल्ट जो कि सीरीज़ के आगाज़ से पहले नंबर 1 पोजीशन पर थे, वो सीरीज़ में भी नहीं थे, पाकिस्तान के जो खिलाफ सीरीज़ थी उसमें भी हिस्सा नहीं लिया था, जिसकी वजह से उनकी जो आलमी नंबर 1 वनडे पोजीशन थी वो गंवा चुके हैं, वो ख़त्म हो चुकी है। तो आज जारी होने वाली आईसीसी की वनडे बॉलिंग रैंकिंग पर निगाह डालें तो मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर हैं, जोश हेजलवुड दूसरे, ट्रेंट बोल्ट तीसरे, मिचेल स्टार्क चौथे, राशिद खान 5वें, एडम जंपा छठे, शकीबुल हसन 8वें, शाहीन शाह अफरीदी 8वें और इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान 9वें और मुजीबुर रहमान 10वें नंबर पर मौजूद हैं। ये आईसीसी की रैंकिंग है। जिसमें जो बड़ी तब्दीली देखने में आई है वो यही है कि न्यूजीलैंड की टीम अब चौथे नंबर पर चली गई है, जो कि पहले नंबर पर मौजूद थी इस सीरीज़ के आगाज़ से पहले, लेकिन इंडियन टीम ने जो कि चौथे नंबर पर मौजूद थी न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ से पहले, अब वो तरक्की पाते हुए नंबर 1 पोजीशन पर आने में कामयाब रही है। तो ये तो है रैंकिंग अपडेट। और उसके अलावा आज पाकिस्तान सुपर लीग की रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है वो होने जा रही है। कल होनी थी लेकिन मुलतवी हो गई। कुछ फ्रेंचाइजेस की शायद तैयारियां नहीं थी उस तरह की कि वो रिप्लेस कर सकें अपने प्लेयर्स। इसकी बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कि ऑलरेडी जो मुख्तलिफ टीमें हैं उनका हिस्सा बन चुके थे, अब वो अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अवेलेबल तो हैं लेकिन बहुत ही कम मैचेस के लिए। तो इसकी वजह से जो ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि PSL 2023 का जो रंग है वो फीका ना पड़े, जो टॉप स्टार्स हैं उनके बगैर टीमें मैदान में ना उतरें, तो इसलिए रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें अब बहुत सारे खिलाड़ी चेंज हो सकते हैं। इसके हवाले से आज जो चेंजिंग होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे जब मुख्तलिफ टीमें इसके हवाले से अनाउंस करेंगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इसके मुताबिक अगर हम देखें तो सिकंदर रज़ा जो हैं चंद एक मैचेस जो है कम से कम 2 से 3 मैचेस मिस करेंगे, वो लाहौर कलंदर के स्क्वाड का हिस्सा बने थे इस बार। इसके अलावा एलेक्स हेल्स और डेविड मिलर वो पार्टिशली अवेलेबल होंगे, यानी चंद मैचेस के लिए सिर्फ अवेलेबल होंगे। डेविड मिलर जो हैं वो
پہلے ہی پاکستان سپر لیگ میں کھیل چکے ہیں. الیکس ہیلز جو ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے کھیلتے ہیں. تو یہ ایسے پلیئر ہیں. اور ریلی رسو جو کہ ملتان سلطانز کے لیے کھیلتے ہیں, وہ شاید پلے آف کے میچز نہ کھیل سکیں اگر ان کی ساؤتھ افریقی ٹیم میں سلیکشن ہو جاتی ہے, جن کی 2016 کے بعد ان کا کم بیک ہوا تھا. اس کے بعد وہ اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے. تو یوں ملتان سلطانز کے لیے بھی تیار کرنا ہوگا خود کو کہ پلے آف میچز کے لیے ان کے پاس ایک متبادل اچھا پلیئر ہو. اس کے علاوہ وہ پلیئر جو کہ مکمل طور پر ان اویلیبل ہیں, ان میں عادل رشید ہیں جنہیں پہلے ہی پک نہیں کیا گیا تھا, لیکن آج امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید عادل رشید کو کوئی ٹیم پک کر لے گی اپنے 20 رکنی اسکواڈ میں, کیونکہ اس سے پہلے 18 رکنی اسکواڈ تھے جن کو بڑھا کر 20 رکنی کیا جا رہا ہے. اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے کھلاڑی اویلیبل نہیں ہیں. تو عادل رشید کی جو سلیکشن ہے اب وہ نہیں ہو سکے گی, جبکہ ہیری بروک جو کہ پاکستان سپر لیگ کے گزشتہ سیزن میں لاہور قلندر کے لیے کھیلتے ہوئے خود کو نمایاں کرنے میں کامیاب رہے تھے. اس کے بعد انہیں انگلینڈ کی ٹیم میں موقع ملا, وہاں پر شاندار پرفارمنس دینے میں کامیاب رہے, اور پھر پاکستان کے ٹور پر آئے تو یہاں پر بھی شاندار کارکردگی دکھائی. حتیٰ کہ وہ T20 پلیئر ہیں لیکن ٹیسٹ فارمیٹ میں بڑی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے. اس کے بعد انہیں IPL میں بہت زیادہ مہنگے داموں خریدا گیا, 36 کروڑ روپے کے جو لگ بھگ اماؤنٹ بنتی ہے, تو بہت بڑی اماؤنٹ تھی وہاں پر. اور پاکستان میں لگ بھگ ان کے جو $2 لاکھ تھے, وہاں $36 لاکھ تھے, تو بہت بڑی اماؤنٹ تھی, جس کی وجہ سے اس بات کا امکان تو ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان سپر لیگ میں اب ہیری برو کی جو دلچسپی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اس کے حوالے سے اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ شاید اویلیبل نہیں ہیں. انہوں نے لاہور قلندر کو بھی اور پاکستان سپر لیگ کے حکام کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے, لہٰذا ان کا جو متبادل پلیئر ہے وہ سلیکٹ کر لیا جائے. اور یہ لاہور قلندر کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا ان کی بیٹنگ لائن کو, جہاں پر ہیری بروک جیسا بلے باز اس بار ایکشن میں نہیں آ سکے گا. اس کے علاوہ جو دیگر پلیئرز ہیں جو پارشلی اویلیبل ہیں, ان میں ٹیم ڈیوڈ ہیں جو کہ ملتان سلطانز کے لیے کھیلتے ہیں, اور T20 ورلڈ کپ 2022 کے لیے وہ آسٹریلیا کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے. ان کی بھی جو T20 فارمیٹ میں جو ان کی پہلے سے وہ بہت مضبوط کھلاڑی ہیں, بولنگ بھی کرا لیتے ہیں, ٹاپ آرڈر میں شاندار بیٹنگ کرتے ہیں, ہارڈ ہٹر ہیں, اور گزشتہ جو سیزن تھا اس میں ملتان سلطانز کے لیے نمایاں کردار ادا کیا تھا. اس کے علاوہ جیسن روئے جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے گزشتہ سیزن کے چند میچز کے لیے لیکن خود کو نمایاں کرنے میں کامیاب رہے, وہ بھی پارشلی اویلیبل ہوں گے اگر ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے. اس طرح معین علی جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ کا سپلیمنٹری پیک کے ذریعے حصہ بنے تھے, وہ بھی زیادہ میچز کے لیے اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ساری جو فرنچائزز ہیں سوچ رہی ہیں, ان کی کوچز, ان کی ٹیم مینجمنٹ, کہ ہمارے کون کون سے کھلاڑی اویلیبل ہیں, کون کون سے کھلاڑی اویلیبل نہیں ہیں, تو اس کے مطابق وہ اپنی پلاننگ بنائیں گے. اس کے علاوہ جو کھلاڑی ہیں ریپلیس کیے جا سکتے ہیں, تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں. راشد خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور قلندر کے لیے وہ چند میچز نہیں کھیل سکیں گے, لیکن راشد خان کی تبدیلی کا جو امکان ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ راشد خان اپنی ٹیم کے لاہور قلندر کے سب سے زیادہ مقبول کھلاڑی ہیں. حتیٰ کہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اتنا مزہ انہیں کسی اور ٹیم میں کھیلنے میں نہیں آتا جتنا کہ لاہور قلندر میں آتا ہے, لیکن چند میچز وہ بھی مس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیوڈ ملر بھی جو کہ ملتان کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں, وہ بھی چند میچز کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے. تو یہ اس کی وجہ سے بہت سارے کھلاڑی جو ہیں چینج ہونے جا رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کے ڈرافٹ میں. اس سے پہلے تمام ٹیموں کے جو 18 رکنی اسکواڈ تھے, حتمی جو ٹیمیں بن چکی تھیں وہ ہم نے ریلیز بھی کی تھیں, پاکستان کرکٹ بورڈ نے ریلیز کی تھیں, لیکن اب اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. اس لیے آج کی جو ڈرافٹنگ ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی. تو آج دیکھتے ہیں کہ کون کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں. اس کے بعد جو حتمی اسکواڈ بنیں گے وہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے.